Tik ka na person guys. Dalawang person, no? Usap na itong dalawa, oh. Salang sila guys. 40. Oh, nandito pala si tropa eh. Nandito pala. May lalabas yata tayo. Kasi may pinarurumbihan po eh. Patay. Dito si tropa, oh. Oh? Nandito na yung tropa. Yaya yung 650. Ano? Mag-inom na lang tayo. Mag-inom na lang tayo. Mag-inom. Ayay! Kama! Tayo na!